الطاش. غادي نحاول ما امكن نعطيكم لي ريبونس بعجاله، وكنتمنى لكم التوفيق. اللي ما حالفوش الحظ في هاد لا سيسيون، كاينه سيسيون راتراباج، كاين الوقت الكافي والشافي، حيت البي اف او اللي كان مزيركم راه دوزتو. يلا على بركه الله. Concernant les deux questions اللي قلت لكم انني متاكدش منهم، c'est la question numéro c'est la première question et la dernière question. D'accord. حيت هادي تقريبا من العصر حتى المغرب وانا كنقلب على لا ديفينيسيون ديال لا استراتيجي سولون جون كلود تاروندو. هذا كنلقى بزاف ديال لي زوفراج ديالهم، مي سو سون دي زوفراج اللي هما بيون، يعني كتلقى اوفراج خصك تشريه. دونك مالوغوزمون لا بروميير كيسيون لا ديرنيير كيسيون هادو هما اللي متاكدش منهم. نمشيو لا دوزيام كيسيون. Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont justes? La stratégie fonctionnelle se définit par les responsables de fonction. Donc, elle dit bien sûr, c'est-à-dire la stratégie fonctionnelle ou la business strategy se définit par les responsables de fonction. Ben non. La corporate strategy est définie par les responsables de fonction. Non, on a le corporate. Donc, elle dit quatre fixes من طرف la direction générale. La business strategy se définit par les opérationnels. Non, business strategy c'est la stratégie fonctionnelle. Donc toutes les réponses sont justes. Non, donc seulement le choix. Donc réponse ديال السؤال الثاني seulement A. السؤال الثالث. D'après Mansberg 1987, les 5 conceptions de stratégie sont je pense chapitre numéro 1. الناس اللي ما عندهمش bien sûr le cours راه درنا التريتمون ديالو في le chapitre numéro 1. A, la vision, le positionnement, le pattern, le plan et le piège. B, la vision, le positionnement, le pattern, les actions et le résultat. La perspective, le positionnement, le pattern, le plan et le piège, aucune de ces réponses. Donc, بالنسبة للجواب ديال هاد la question, عندنا le choix A ou عندنا le choix C هما اللي صحاح. Pourquoi simplement? حيت bien sûr في الكور شفنا la perspective, mais درت لكم entre parenthèses c'est la vision. Donc il a شفنا le cours magistral. إذا شفنا الكور غادي نمشيو جو بونس آخر حاجة شفناها. attendez هيا. Donc عندنا la perspective entre parenthèses vision. Le choix الثاني راه كان غادي يكون صحيح هذا. باردون هنا. Le choix الثاني اللي هو B. La vision صحيحة، le positionnement صحيح، le pattern صحيح، les actions صحاح، ولكن الريزلتا نو. كون كانت بياج بلاصة الريزلتا غادي نعتبروه صحيح، حيت كيف ما كتشوفوا هنا عندنا بلان اكسيون كويورونت. دونك عندنا اكسيون افيك اس. دونك عندنا اكسيون كويورونت. دونك خصكم تردوا البال، يعني كيف ما قلت لكم خصكم تشوفوا شوا بشوا باش تكون عندكم اون فيزيون جلوبال ديال l'examen. Donc A et C. Donc les deux صحاح. نمشيو la question la quatrième question. La stratégie d'intégration présente l'avantage de l'économie d'échelle, coût élevé, synergie. ياك هنا كنتكلموا على l'avantage ماشي les limites. Bien sûr les avantages ديال la stratégie d'intégration عندنا l'économie d'échelle وعندنا سينرجي. عندنا بزاف ديال لي زافونتاج. كتمكن اننا نديرو واحد الكونترول بيان ابروفوندي البروسيسوس دو برودكسيون. عندنا بزاف ديال لي زافونتاج، مي على حساب لي شوا غادي نختارو ايكونومي ديشيل و سينرجي بيان سور. سي لوجيك الا اختاريتي ايكونومي ديشيل سي لا ريدكسيون ديال لي كو ماشي ان كو élevé. دونك اوتوماتيكمون A et C. Seulement A et C. La cinquième question. L'industrie est un regroupement d'entreprises qui produisent un produit unique. Là.
Donc ما يمكنليناش اننا نديرو ان برودوي اللي هو اونيك حيت لا ديفينيسيون ديال لاندستري قالت لنا la définition c'est un regroupement d'entreprises qui de la production des produits qui sont semblables selon la définition de Michael Porter. B, un ensemble de firmes qui produisent des biens seulement, non, qui n'y des biens et services. Parce que produit égale bien ou service, soit un bien tangible ou intangible. Donc, A khata, B khata, un ensemble d'entreprises produisant seulement des services de même nature. D, un regroupement de fermes productrices à partir de processus de production comparables. Donc, un ensemble d'entreprises produisant seulement des services, non. Par exemple, un ensemble des fermes qui produisent des biens et services, هنا ممكن نجمعوهم وتعطينا واحد لا ريبونس اللي هي صحيحه. دونك بي خطا، سي ايضا خطا. دونك يبقى لنا seulement le choix D, un regroupement de fermes productrices à partir de processus de production comparables. يعني بالنسبه la cinquième question, le choix D seulement. La sixième question, une stratégie est هذه c'est une question اللي درنا traitement ديالها ياك. Un ensemble d'objectifs au précis, un but défini selon les valeurs de l'entreprise, une orientation à court terme, aucune de ces réponses. C'est un ensemble d'objectifs au précis. Yak. Est un but défini selon les valeurs de l'entreprise. Oui. C'est une orientation, mais attention, une orientation à long terme, et non pas à court terme. Donc, seulement A et B. Justification, qu'il y a dans le cours. La définition de la stratégie. فاش شفنا لا ديفينيسيون ديال ايغور انصوف ولا ديفينيسيون ديال هنا ديال شوندلار غتشوفوا سي لا ديتيرميناسيون دي بوت اي اوبجيكتيف et c'est une orientation à long terme, donc détermination des buts et objectifs. Donc راه كاينه في الكور واضحه. بالنسبه لهاد لا كيسيون سي لو شوا A et B. بالنسبة la question, je pense la question 6. Oui. 7. Une filière est définie par un ensemble de branches qui ont le même marché, un ensemble d'activités qui offrent des produits substituables, un ensemble d'activités qui échangent entre elles, aucune de ces réponses. بالنسبة la filière, on a une question من هذوك les épisodes de l'éco-CM. On a واش filière c'est une industrie. Oui, une filière c'est une industrie. Donc une filière est définie par ensemble de branches qui ont le même marché. Donc le choix A, صحيح. D'accord. Un ensemble d'activités qui offrent des produits substituables. Oui. Un ensemble d'activités qui échangent entre elles. Oui. Donc, là, je fais la définition de la filière, un même marché. Donc, le choix. Donc, le choix. Le choix A, صحيح. B, قالوا لنا بلي un ensemble d'activités qui offrent des produits substituables. Oui. Pourquoi? Simplement, la définition de l'industrie, concept alternatif à l'industrie comme la filière et le groupe industriel. Donc, فاش كنتكلموا على filière, راه هي l'industrie. وفاش كنتكلموا على l'industrie, راه هما les filières. Donc, il مشينا la définition de l'industrie, غنلقاو بلي des produits qui sont étroitement substituables sur un même marché. D'accord. وبالنسبه لهذوك لي برونش ديال هاد لا فيليير قالوا لنا بلي كاينين des échanges donc qui entretiennent entre elles des échanges plus intenses qu'avec les autres. Donc هنا le choix A صحيح, le choix B صحيح, le choix C également صحيح. Donc un ensemble de branches qui ont le même marché, oui. Un ensemble d'activités qui offrent des produits substituables, oui. Un ensemble d'activités qui échangent entre elles, oui. Donc A, B, C.
Concernant la question 8, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles correspond à une stratégie d'impartition? C'est la prise de participation, la prise de contrôle et la constitution d'un groupe. Donc le choix A, خطأ. حيث la constitution d'un groupe باين باللي هنا كنتكلموا على l'alliance. حيث كتكون في l'alliance la prise de participation, la prise de contrôle. La participation, ça dépend le pourcentage ديال les actions اللي كيمتلك chaque partenaire في هذيك l'alliance. Par exemple, إلا شفنا le groupe Renault et Nissan في الاخر ولات مستوبيشي، دونك غادي تشوفوا باللي كل وحده كتمتلك واحد البورسونتاج في هذاك لو كابيتال ديال هذيك لاليونس. هذه كتمتلك ان بورسونتاج من هذه وهذه كتمتلك ان بورسونتاج من هذه، وكتشوفوا باللي رونو عندها واحد لابار اللي هي كبيره منهم، دونك هذا اللي كيساعد انها دير لا بريز دو ديسيزيون. B, c'est l'association d'un but stratégique bien précis de plusieurs entreprises qui restent interdépendantes voire concurrentes. C'est l'association dans un but bien précis de plusieurs entreprises qui restent indépendantes voire concurrentes. هنا c'est l'association. فاش كنقولوا l'association وفاش كيكونوا les entreprises indépendantes, c'est-à-dire مستقلين، هاد la notion ديال indépendante et voire concurrente غتلقاوها في la notion de la stratégie d'alliance. D'accord. حيت فاش كنكونوا في l'impartition هنا راه كنتكلموا على la stratégie d'impartition، يعني كتكون dépendante، كتكون la stratégie dépendante وكيتشارج ديال الشركه اللي بغات ديليغي هذيك لاطاش. Donc B كتكلم على l'alliance, c'est la coopération entre plusieurs entreprises partenaires qui ont des potentiels complémentaires. La coopération inter-entreprise. Il aime tout le chapitre 3. Les formes de croissance interne et externe. Le diapo il fait la stratégie d'alliance et stratégie d'impartition. ولكن غير une petite définition. Stratégie inter-entreprise. اللي هما stratégie d'impartition. Donc يتسمى أيضا coopération inter-entreprise. Donc c'est à ces stratégies sont souvent utilisées pour l'acquisition d'entreprises. هنا كنتكلموا على la fusion. Donc بالنسبة لهاد la question, seulement le choix C. Passons à la question numéro 9. La corporate stratégie concerne une seule activité de l'entreprise, un seul domaine d'activité de l'entreprise, toute activité du secteur, tous les domaines d'activité de l'entreprise. La définition de la corporate strategy, في الكور شفنا باللي elle correspond à tous les domaines d'activité de l'entreprise. D'accord. بالنسبة à un seul d'activité de l'entreprise ou un seul domaine d'activité de l'entreprise هنا كنتكلموا على البيزنس. tous les activités du secteur ما يمكنليناش اننا نعتبروا الكوربوريت استراتيجي، حيت فاش كنتكلموا على الكوربوريت استراتيجي هنا كنتكلموا بشكل بديهي على واحد لونتربريز اون كيسيون. خصنا نتكلموا على الكوربوريت استراتيجي ديال اون انتربريز اكس. D'accord. Donc seulement le choix D. 10. Le niveau tactique de la pyramide décisionnelle définit la stratégie de l'entreprise, définit le plan d'action, évalue la cohérence des ressources planifiées avec les actions menées. Toutes ces réponses. Le choix 1 définit la stratégie de l'entreprise. Non. La définition de la stratégie كتجي من les responsables de la direction générale. Donc c'est le sommet de la hiérarchie, de la pyramide. B. Définir le plan d'action. Oui, la définition du plan d'action كتكون من طرف les responsables tactiques ولا ما يسمى les cadres. Évaluer la cohérence des ressources planifiées avec les actions menées. Oui, هذه هي la fonction principale ديال le niveau tactique ou الناس ديال les cadres
كيشوفوا هذيك لا كويرونس كيلعبوا داك الدور ديال الانترميديير entre la direction générale اللي دارت la planification ديال les ressources et avec les actions menées في l'opérationnel. Donc le choix B صحيح, c'est صحيح. Seulement B et C. La vision de l'entreprise représente son rêve réalisable, oui. Un ensemble d'objectifs précis, non. Sa mission, non. Toutes ces réponses, non. علاش ما اختاريناش B un ensemble d'objectifs précis, non. La vision كتوريونتي لينا ياك لي زوبجيكتيف ديالنا هي غير كتلعب داك الدور ديال لوريونطاسيون. في لا ديفينيسيون قلنا elle oriente les choix et les objectifs stratégiques d'entreprise. ماشي les objectifs بريوسهم وانما غير كتوريونتيك، حيت فاش كتعرف لا فيزيون ديالك كتمكنك انك هادوك لي زوبجيكتيف اللي كتفيكسي خصهم يكونوا غاديين في نفس المسار ديال لا فيزيون، هي ما كتخليكش تخرج على الطريق. دونك بالنسبه ل 11 seulement A. 12 la stratégie d'externalisation est une stratégie d'impartition, une forme de stratégie de sous-traitance, une stratégie fonctionnelle, aucune de ces réponses. Bien sûr, غتلاحظوا باللي c'est une question اللي ديجا طريتينا اللي عطيت قبل. دونك انا كنت كيف ما حكيت لكم عطيت اون ريبونس اللي خليت من خلالها الطالب يشك، والحمد لله لا بليبار ديال لي زيتيديون سوا في لي كومونتير سوا في لي ميساج. بالنسبه لاستراتيجي ديكسترناليزاسيون الا مشينا لا تراديكسيون ديالها اون انجلي غتلقاو اوت سورسينغ استراتيجي. دونك فاش كدير استراتيجي دامبارتيسيون وكتمشي ديكسيونير ديال جيستيون اي مانجمنت اون انجلي كتلقى اوت سورسينغ استراتيجي. مي فاش كتمشي لاوت سورسينغ استراتيجي وكدير ليها لا 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 اوت سورسينغ استراتيجي كدير ليها لا ديفينيسيون ولا لا تراديكسيون ديالها اون فرونسي كتعطيك ليكسترناليزاسيون. يعني من الفرونسي لونجلي كنشوفوا امبارتيسيون هي اوت سورسينغ استراتيجي. انتقلنا من لونجلي للفرونسي كنلقاو اكسترناليزاسيون. دونك اكسترناليزاسيون راه هي لامبارتيسيون حيت عندهم لو ميم برانسيب. مي اتونسيون اكسترناليزاسيون ماشي هي سوتريتونس، حيت كاين فرق. ديجا شرحت باللي اكسترناليزاسيون كيجي هذاك كيدير لك سيرت كديليغي ليه هذيك لاطاش مي كيديرها وسط لونتربريز، وراه ذكرتها لكم ذكر لكم لو بروف هادشي في لو كور بواحد الجمله نوطي بيان. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون اون استراتيجي دامبارتيسيون وي بيان سور. والناس اللي تبعوا الكور ديال الناس ديال اكادير بالنسبه للاستراتيجي اندستريال بار مسيو محمد بن كور راه غادي يلقاو باللي استراتيجي دامبارتيسيون راه هي اكسترناليزاسيون كيدير سلاش كيدير امبارتيسيون سلاش اكسترناليزاسيون. une forme de stratégie de sous-traitance non. une stratégie fonctionnelle non حيت هي corporate. دونك عندنا seulement A. هاد لا كيسيون 13 بيان سور غادي تلقاو باللي الطلبه كينقسموا لجوج ديال المجموعات فقهيه. كاينين شي فقهاء كيقولوا باللي لي فورم دو استراتيجي دانتيغراسيون هما هي استراتيجي دانترناليزاسيون، استراتيجي دانتيغراسيون اون امون، استراتيجي دانتيغراسيون اوريزونتال. وكاينه مجموعه فقهيه اخرى ترى بان لي فورم دو استراتيجي دانتيغراسيون seulement stratégie d'intégration en amont et stratégie d'intégration horizontale. انا غادي نشرح كل مجموعه علاش كتختار هذاك ولكم واسع النظر، حيت حنا ما كنلعبوش، انا ما كنلعبش دور ديال البروف وانما كنلعب دور ديال واحد السيد اللي غير كيوضح، ولا حيت نتوما اللي كتكوشيو لي ريبونس وكنحترم ان عندكم واحد الملكه فكريه كتخدموها. الناس اللي كيقولوا باللي خصنا نديروا A B et C عندهم الحق من واحد الجهه. علاش؟ حيت باغ اكزومبل الا قلت لك اون انتربريز اكس دايره اون استراتيجي دانتيغراسيون فيرتيكال اللي قريتو في الكور اللي فيها اون امون اي اون افال، ودايره ايغالمون اون استراتيجي دانتيغراسيون
horizontale. Horizontale, c'est-à-dire croissance externe اللي فيها fusion. bon ما قريتوهاش في الكور بما علينا. إلا بغينا نقولوا هاد لونتربريز هادي ياك بغينا نقولوا هاد لونتربريز واش غادي نقولوا une entreprise opte une stratégie d'intégration verticale et une stratégie d'intégration horizontale غادي نقولوا simplement il opte une stratégie d'intégration point une stratégie d'intégration point. إلا قلنا une stratégie d'intégration يعني il opte les deux options. Donc la stratégie d'intégration par définition c'est la stratégie d'internalisation يعني غير synonyme ياك très bien. هذه بالنسبه للمجموعه الاولى. كاين واحد المجموعه لا كتقول لك اودي لا حنا درنا في الكور seulement la stratégie d'intégration en amont يعني غيختاروا en amont غير اللي في الكور. عاد غتخرج واحد المجموعه فقهيه ثالثه غتقول لك لا واخا ما قريناش en amont واخا ما قريناش اوريزونتال غنكوشيوها حتى هي يعني غنكوشيو بي اي سي يعني ثلاثه المجموعات فقهيه. كاين اللي غيختاروا ا بي سي كاين اللي غيختاروا سولمون بي وكاين اللي غيختاروا بي سي. هادوك اللي غيختاروا سولمون بي خطأ حيث الاستاذه قالت لك لي فورم دو لا استراتيجي دانتيغراسيون ولكن انا شنو كنرجح انا الجواب اللي كنرجح هو لا استراتيجي d'intégration en amont et stratégie d'intégration horizontale c'est-à-dire BSC. وبالنسبه لا كيسيون 1 حاولت ما امكن انني نقلب عليها مي مالوغوزمون باش ما نشوش الطلبه غادي نخليوها بحال هكاك وكل واحد باش ما نشوشكمش اكثر. كنتمنى لكم التوفيق اي بون كوراج. ا بيانتو.